महापुरुष होउचंती राजीव लोचन दास जहाँकर जन्म यही पाख नुआगाँ तो आज्ञा कौ जिला जगतसिंहपुर जिले में तांकरी समाधिर पीठ प्रथम परिचय नेबा एवं ए पीठ विषय रे बा साधु विषय रे टिके आलोचना रखिबे आज्ञा। मुझे सुकांत कुमार दास उदयगढ़ कोषाध्यक्ष। महापुरुष होती अलौकिक लोक अलौकिक शक्ति सी होती माने अंतर्जामी माने से विश्वर जगन्नाथ द्वितीय अवतार महापुरुष राजीव दास। से 1826 मसीह घर छाड़ी उदयगढ़ आसी 1819 मसीह पहुँचले। 19 मसीह पहुँचला सांसारिक जीवन यापन कर नुआ गाँ जन्मस्थान सांसारिक जीवन यापन कर सिद्ध गुम्फार सिद्धि साधना कर आसी उदयगढ़ पहुँचले। 1901 मसीह सेतबले बहुत शिष्य मान 1800 शिष्य करते से 18 शिष्य कलापर आमर नरसिंहपुर ठार आरंभ कर बालेश्वर चांदबाली आ भद्रक सेपटे आमर धोयापारी शंखेश्वर एपटे सातपुरा केन्द्रापड़ा बहुत दिन 1800 शिष्य से कलापर इंग्रेज शासन से इंग्रेज मैंने जो आसिक बसिले ये महापुरुष कहले जाति भेद ना ठीक ये अहिंसा महात्मा गांधी का आह्वान क्रमे से कहे जाति भेद ना मुझे सीधे साधु माने साधु जन जन जोगी आठी कि जाति भेद ना तो उदय अरण्य श्रीक्षेत्र जाति भेद ना एकत्र समस्ते जाति भेद निर्विशेष आम ये पदार्पण कले से समय इंग्रेज मैंने विरोध कले ये गोटा कौन बसी मैंने गोटा एकजुट हो गोटे कौन संगठित भाव में बसी कौन गोटे कार्यक्रम नौ पदक्षेप नौ स्वाधीनता संग्राम आम घौड़ेवा शिष्य मानक आसिक पदाघात कले बहुत मानते निर्यातना देले जेल नेले कले सब घोड़े सब ये बाबा आसिक बण जंगल थाए कुटीर कर बसिले जो शिष्य मैंने निश्चित आसिक सब बाबा देखा करती ये रोषेबास करती भागवत पाठ आलोचना हुए शिष्य मैंने बाटर जाते किसी दिन गलापर वर्धमान स्टेट राजा को धरी सी से कौन कले ना ये आंदोलन करने बसिले जेल जा पड़ा पाटना हाइकोर्ट केस चली था जो पाटनागढ़ में कटक रहिले कटक मनीषा जड़े लोक घरे आश्रय देले बुझे जमीन आनले मनीषा लोक जन लोक जमीन आनिले आनला से 24 दिन घर रहिले 24 दिन बाबा सब जोगध्यान था माने पूरा निष्ठा काष्ठा भितर था बाबा किसी खाती खाली तुलसी पत्र पा पिंट बुझे कि मुंड पर पारा भी बसले आसे जापारती पारा बस देखिले कि ना अलौकिक शक्ति मैंने सीधे साधु बोली जहाँ से घोषणा कराला सुप्रीम हाइकोर्टर मुख्य विचारपति निज खलास कले मुक्त कले बाबा फेरला आसी पहुँचले 19 मसीह आसी पहुँचला ये सब पूर्णिमा पाली सब शिशु मैंने आसी पुणी पहुँचले 1924 मसीह देहांत है कौट त्रिलोचनपुर आश्रम देहांत है छुट्टी जो बाबा कहले कहले शिष्य मैंने आदिन होता माने कृष्ण पक्ष बैशाख मास कृष्ण पक्ष द्वादशी होता से दिन बाबा मैंने बस शिष्य मैंने पाखे बस पट शिष्य दुर्जन पट्टनायक स्वाधीनता संग्रामी से पाखे था अन्य शिष्य मैंने था बाबा से कहले प्रलय आसे गई महत देह विश्राम कहीकि से टली पे बाबा किए शिष्य जे दुर्जन पट्टनायक से कथा धरी नहीं गले जानीपारे माने माने प्रलय आसे बही विश्राम पाला देहांत है सब शिष्य मैंने जान बाबा देहांत होगा चली गले से बाबा कौन कराब ना ये तो केस चली से त्रिलोचनपुर मठे समाधि कराला आनिक समाधि कराला उद्योगटे समाधि कराला उद्योगटे समाधि कराला 21 दिन आम सन्यासी मान 31 दिन समाधि प्रतिष्ठा ता पूर्व से आसिक माने इंग्रेज सरकार ये माने गुलाम मैंने से आसी सी समाधि की ताड़ी फोपाड़ी देले माने ये धरे देले शिशु मानक अरेस्ट कर माड़ देले मैंने बाड़े से सब छिंछदारी पड़े समाधि ताड़ी की फोपाड़ी देले गोटे नदी था ये आम से नदी में फोपाड़ी देले बुझे कि से महापुरुष लगे मैंने जड़े भाषी कंड कल्प ऋषि जड़े जाते भाषी से है एमती द्वंद्व भितर केस चलला
ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣଗୁରୁ ସମେତ ଆମର ଏଠି ଥାଆନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବି ସେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଟ ଶିଷ୍ୟ। ସିଏ ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ ପାଟନା ପୁଣି କେସ୍ ଚାଲିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ସହିତ। ଇଏ କେମିତି ତମ ସମାଜ ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବି ଜାଣିବ ନା ଆମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରାହେବ ସବୁ ଅସ୍ଥି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା କ'ଣ ତମ ଅସ୍ଥି କେମିତି ଜାଣିବ ନା ସେଠି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ଥି ହେଲେ ସେଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ ବାବାଙ୍କ ସହ ଅସ୍ଥି ହେଲେ ସୁଗନ୍ଧ ହେବ ନା କ'ଣ ସୁଗନ୍ଧ ତା ପରୀକ୍ଷା ନା ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅସ୍ଥିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ସେଠି ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ଥି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସମାହିତ ହେଇଥିଲେ ସେଠି ଆମର ଅର୍ଗୁର ଚନ୍ଦନ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଦିଆ ହେଇକିରି ବାବାଙ୍କୁ ସମାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଅସ୍ଥି ସୁଗନ୍ଧ ବାସିଲା ଗୋଟେରେ। ସେମାନେ ଜଜ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ପୁନରାୟ ଆପଣ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଆସି ଆମର ସମାଜିକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଣି 1800 ଶିଶୁମାନେ ଆସି ଏଠି ସମାହିତ କଲେ। ପୁଣି 1919 ମସିହାରେ କଲେ। କଲା ପରେ ସମାଜ ଚାଲିଛି। ବାବା ବି ଲେଖିଲେ ବହି 3ଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅସ୍କନ୍ଦ ମସ୍କନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍କନ୍ଦ। 2ଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍କନ୍ଦ ଆମର ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। ଅସ୍କନ୍ଦ ମସ୍କନ୍ଦ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଛନ୍ଦ ଇଏରେ ସେ ଗୁପ୍ତରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ତାର ସନ୍ଧାନ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ। ବାବା 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍କନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୀବିତ ଥିବା ବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅସ୍କନ୍ଦ ମସ୍କନ୍ଦ ରହିଲା କୋଉଠି ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୋଉଠି ରହିଲା ତାର ବି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇନାହିଁ କହିପାରିବୁ। ବାବା ଲେଖିଛନ୍ତି 3ଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ସେ ବୟାନ କଲା ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅସ୍କନ୍ଦ ମସ୍କନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍କନ୍ଦ 3ଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଗଲା। ଅସ୍କନ୍ଦ ମସ୍କନ୍ଦ ଗୁପ୍ତରେ କୋଉଠି ରହିଛି ଗୁପ୍ତରେ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ସେ କୋଉ ପୁରୁଷ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା ବି କହିପାରିବୁ। ସେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ମିଳିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବ। ବାବା ଲେଖିଲେ ଯେ ସରଦତ୍ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେବି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ରାଜୁ ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେଇକି ଜନ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୁଝିଲେ କି। ସେ ଲେଖିଲେ 340 ଅଧ୍ୟାୟ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ସେ ଲେଖିଲେ 340 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିକିରି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୁରୀରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ 340 କଲେ ନା 335 କଲେ। 7 ଅଧ୍ୟାୟ କଲେ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଲେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 382 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଲା ବୁଝିଲେ କି। 382 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଇଠି ରହିଲା। ଆଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍କନ୍ଦ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଲେଖିଲେ। ସେ ଲେଖିଲା ପରେ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ରହିଲା ସେଥିରେ। ତାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍କନ୍ଦ ବହିଟେ ସେ ଲେଖିଲେ। ସେଇ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେ ଅଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସମସ୍ତେ ବହି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲେଖା କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାତି ପ୍ରଥା ପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ 1924 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେ ମହାପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ନା ରାଜା ଥିଲେ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ପ୍ରଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତାଙ୍କର ଧାମରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଲେଖିଲେ ବାବା ଯେ ଆମର ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ମଠ ଯେଉଁଟା ଆଶ୍ରମ ସେଠି ଆମର ସବୁ ଜାତିଭିତ୍ତିର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମାନେ ମାନେ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ସେଇ ଜାତିଭେଦର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପୀଠରେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମେ ତାହା ଘର ଆମର ବୈଦିକ ମତରେ ଆମର ଘର ସଂସାର ଗାଁ ହିସାବରେ ଆମର ବୈଦିକ ମତରେ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି ଯାହା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଯାହା ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କୁପ୍ରଥା ନା ସୁପ୍ରଥା ତାହା ଜନସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳମୟ କାମ କରୁନେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଯାକ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛେ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆମର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛେ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନେଇବା। ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠରେ ବସି କ'ଣ ଆପଣ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସିନା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏସବୁ ହୋଇଛି ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ କୌଣସି ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଢ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା
आम सनातन धर्मावलम्बी होइकिरी आम जाति प्रथा को मानुचे आज्ञा आ ऊपर कौन कहबे जाति प्रथा आमर जिते राजा राममोहन राय जाति प्रथा ये कले नहीं सतीदाह प्रथा उच्छेद कला आमर लॉर्ड यूनियन बेंटिक आसिले जाति प्रथा कले इतिहास कहूँ से जाति प्रथा को ये कले आम से वर्ण सृष्टि है जो जाति प्रथा सृष्टि है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिते संसार सृष्टि है जो ये मैंने कले मैंने भगवान ईश्वर मैंने कले से कहे ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि जाति कथा कहूँ जाति चारि जाति विभक्त कले नहीं जाति कहतुनि आज्ञा वर्ण वर्ण चारि वर्ण विभक्त कले सी वर्ण होती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जहाँ कहते 36 पाटक ता नियुक्ति हेले किए कौ कार्य कर विभाग बंटन कले चली अच्छा से आमर गोटा ये रही है सवर्ण सी असवर्ण गोटे छुआ रही आसिले राजा राममोहन राय आसिले जाति भेदा मध्य उठेले माने एगुड़ा सब किसी नुह एगुड़ा सब नहीं राजा राममोहन राय ऊपर विपद आसिला थे तांकर भाई मृत्यु रे भाउजों को जो नहीं सती करथिले सतीदाह प्रथार विषय को से बुझा चेष्टा कले ए केते दूर यथार्थ आउ एथिरे कौन सत्यता अछि से तार प्रचार प्रसार करथिले या को भूल प्रमाणित करथिले संघर्ष करथिले आज्ञा सेटा अंधविश्वास सेटा कहले हम राजा भाई तो जाति प्रथा कोन एक अंधविश्वास नहे आज्ञा कोटू जाति कर्मरु जाति होबा दरकार ना जन्मरु जाति होबा दरकार आज्ञा माने जन्मरु जाति होबा दरकार जन्मरु जाति होबा दरकार ता पई हेले आमे एकत्रित केमि देहि परिबा आज्ञा आपण गोटे मनीष है आ गोटे मनीष को छू ना आपण से स्वप्न देखुं अनेक ताहले केमिति हम आज्ञा मत कारण दर्शाई पारे ना कहीं आम छुई मानी तार ऊपर टिप्पणी रखु आम जेहेतु सांसारिक मत अच्छे जो लोकाचार मध्य अच्छे जगन्नाथ तो ये भर अच्छे आम जगन्नाथ तो रही जाति प्रथा भितर रही आम माने राजा राजुरा बेल ठार एपर्यंत अत्यावधि माने प्रशासन हिसाब से जो सरकार शासन भितर रही स्वाधीन पर कि करें ना कहीं करें संविधान डॉक्टर ये कले के आम्बेडकर कले सृष्टि कले ना आज्ञा सियाड़ू जातुनि आमे बर्तमान रहिबा कोडी ना जगन्नाथंक संस्कृति रे तो जगन्नाथ निजे तो दासिया बाउरी पाखरु नड़िया नेइथिले माँ लक्ष्मी तो श्रिया चांडालुणी घरे प्रसाद पाइथिले आज्ञा तांको पाखरु आमे भगवान बोली कहूचे तांको पाखरु कोन आमे शिक्षा कले आज्ञा लोकाचार कथा लोकाचार जहाँ अच्छे आमे आज पर्यंत को मानि आसीबा ए कथा को विश्वास करूचे सेपटे आम्बेडकर संविधान लिखिथिले कहूचे सियाडू जीवानी आपण माने पढ़ंतु विषय को आगु को बढ़ांतु प्रकृत रे कोटा सत्य जदि जाति प्रथा रहिबा दरकार जदि एमानंकु स्वतंत्र भाव में जन्मरु जाति आपणको कहबा अनुसार कर्मरु नुहे आपणको आउ किछि जानिबाकू पड़िबो आउ किछि लोक माननक सह आपण बंधु माननक सह टिके आलोचना रखंतु प्रकृत रे जाति टिके कोउटु सृष्टि हैला ए जाति प्रथार उच्छेदटा ठीक हबो ना भूल हबो या विषय आलोचना रखंतु जहाँ भी हो आमे किछि राजीव लोचन दासंक ऊपर आलोचना रखिले राजीव लोचन दासंक पाखरे जो जाति प्रथा नाही बोली से निजे महापुरुष एथिरे आलोचना करिसंती उदय स्कंद भागवत रे मध्य से जाति वर्ण नाही निर्विशेष कथा वर्णना करिसंती अवश्य किछि कथा मध्य रखिले जाति प्रथा कथा जहाँ भी हो से जाति प्रथा विषय रे पढ़ंतु टिके जानतु आपण माने मध्य विचार करंतु ए समय रे आमे 2025 मसीह रे उपनीत ए समय रे मध्य ग्रामांचल रे जाति प्रथार किपरि प्रादुर्भाव बढ़ी चली ताहा आपण माने विचार करंतु जहाँ सत्य ताहा आमे ए वीडियो माध्यम रे दर्शाउछु आसंतु आज राजीव लोचन को विषय रे किछि जानिला परे किछि कुप्रथा जाति प्रथा कथा मध्य जदि का मन रे किछि द्वंद्व आसुछि सेति पई आमे दुखित सत्य को सामना करिबा पई ए चैनल टी रखा है कार धार्मिक भावना और विश्वास को आघात देवा ये विजुअल रे आमे चाहूनु आमे किछि आम समाज रे थिबा कुसंस्कार कुप्रथा किछि अंधविश्वास किछि लोक कथा अछि ताहा किपरि दूर हो पारिबो ता होछि आमर लक्ष्य आज वीडियोटी को ये शेष करुचे बहुत बहुत धन्यवाद।